Él ha hecho también por otros que amamos. And thank God for the other things that He has also done for people that we love. Y cuando nosotros miramos And when we see cómo Dios bendice a otros, how God blesses others, también nos alegramos grandemente en nuestro corazón. then we are also truly encouraged in our heart as well. Y le damos a Dios la honra, And we give God the honor, le damos a Dios la alabanza. and we give God the praise. Gracias a Dios. And thank God. También nos alegramos grandemente, We're also greatly rejoiceful, profundamente, very deeply, por esta carta que nuestro hermano Josh y nuestra hermana Elizabeth han enviado. for this letter that Sister Josh and Sister Elizabeth have given to us. Qué bueno es Dios How good is God, y qué bendecidos estamos en and how blessed we are this morning, también por ello. also because of this. Y hay razones para estar felices, There are reasons to be happy. hay razones para estar con nuestro corazón profundamente dispuesto a glorificar a Dios. And there are profound reasons for our hearts to be very thankful towards God. Y queremos en esta hora también, And we would also like this a hour, través de la palabra de Dios, throughout the Word of God, ser motivados, to be ser motivated exhortados, and to be ser exhorted alentados and to be encouraged a lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. for what we have to do as believers. Y no tenemos algo mejor que hacer, hermanos, que seguir hacia adelante. And we don't have anything better to do but to keep encouraged and keep forward. No hay algo mejor que eso. No hay algo mejor que eso. There is nothing better than that. En servicios pasados In past services, hemos estado hablando acerca de la importancia de ser fortalecidos por Dios, we have spoken about how it is important to be strengthened by God, citando a algunos hermanos de la palabra de Dios, citing some scriptures, algunos hermanos de la palabra de Dios, citing some brothers from the Word of God, que pasaron momentos muy duros, that they went through very difficult situations, momentos difíciles, y fueron hermanos, fueron probados and they were tried en específicos momentos in specific moments, y pudieron permanecer de pie. and they were able to continue standing. Ellos lloraron, They cried, ellos sufrieron, they suffered, ellos fueron hermanos tocados en su humanidad, they were touched in their human side, pero pudieron con la ayuda de Dios but they were able to, with God's help, levantarse y seguir adelante. to get up and to continue forward. Ahora, no es fácil servir a Dios cuando las cosas pueden estarte o las situaciones absorbiendo Now, it's not easy to serve God or to continue being with God when situations are observing you. Ahora, no estoy hablando de perder un trabajo, hermanos. And I'm not speaking about losing a job. No estoy hablando de una situación, hermanos, leve, And I'm not speaking about a light situation either, comparada a estas situaciones duras de vida o muerte compared to these difficult situations of life and death que ciertos hermanos han pasado. that certain brethren have gone through. Y estuvimos hablando acerca de la importancia que es la fortaleza de Dios And we were speaking about the importance of the strength of God cuando nuestras emociones no están donde quisiéramos que estuvieran acá arriba. when our emotions aren't where they should be, of a higher level. Y hablamos, hermanos, que somos humanos. And we're speaking that we are human. Ahora, no comparar, por favor, ni justificar nuestra humanidad. And it's not to justify our human side or our human being side. No justificar con nuestra humanidad Sorry, not to justify with our humanity, carnalidades. fleshliness. Podemos ser humanos We can be human y seguir siendo espirituales. and still continue being spiritual. O sea, que el que yo sea humano So just because I'm a human being, no me justifica para ser un carnal. it doesn't justify me for me to be a Porque fleshly person. la carnalidad tiene remedio Because the fleshly side has a remedy, y se llama santificación. and it's called sanctification. La santificación Sanctification puede librar al hombre can free
de las carnalidades. from all fleshly desires. Y damos gracias a Dios por eso. And we thank God because of it. Pero esta parte humana But this human side tiene, hermanos, momentos difíciles, has difficult moments momentos por llorar, and moments of crying momentos en los que se sufre and moments in which they suffer. y aparentemente no se puede dar un paso más. And apparently it seems as if they can't give another step. Pero existe de parte de Dios la fortaleza But there exists a strength from God para no solamente ponerse de pie, to not just stand up, pero seguir adelante, but to continue forward dar un paso and to give a step, seguido de otro following another y one seguido de otro and following another one hasta llegar hasta la meta final. until you reach the end. Y yo doy gracias a Dios por ello en esta And I hora. thank God for that. Queremos abrir la palabra de Dios en 2 de Corintios We would like to open the Word of God in 2 Corinthians 1, 1, 8. 8. ¿Lo tienen todos? So if you have it, Usted puede con un amén. with an amen, you can say you have the scripture. El hermano Pablo Brother Paul fue uno de los hombres usados por Dios en una manera grande. was one of the men that was used greatly by God, Difícilmente, hermanos, and difficulties nosotros pudiéramos compararnos con hermanos lo que el hermano alcanzó. we can compare ourselves to what he reached. Y gracias a Dios que lo alcanzó, hermanos, siempre fortalecido en el Señor. And thank God that he was able to reach this because of God's strength. Y en ocasiones pasadas hablamos de, en el Antiguo Testamento, algunos hermanos And in past situations, we were talking about brothers from the Old Testament que pudieron, hermanos, cerrar el cielo y abrirlo, that they were able to close the heavens and open the heavens, y llovía y no llovía, and it rained and it didn't rain, solamente por el poder de sus oraciones. just by the power of their prayers. Pudieron, estimados hermanos, con la ayuda y el poder de Dios, abrir el mar en dos, They were able, dear brothers, with the power of God to open the oceans in half, para que el pueblo del Señor pasara como en seco. so that God's people was able to walk through that land dry. Pudieron resucitar también a algunos que habían muerto. They were also able to resurrect some that had died already. Todo esto con el poder de Dios. All of this with the power of God. Pero tuvieron un momento en sus vidas But they also had a moment in their lives que tuvieron temor, that they had fear, que trataron de huir, and that they tried to run away, que desearon morirse. and that they desired to die. Y surgía la pregunta en nosotros, And the question submerged in us, ¿por qué hombres de tal calibre, hermanos? why men of such qualities, O de tal, hermanos, altura, or of such level, estimados hermanos, pudieron llegar a un punto donde casi fueron quebrantados? dear saints, they were able to reach a point that they were almost going to be broken. Y hermanos, llegábamos a la conclusión And so we came to the conclusion de que no hay un lugar espiritual tan alto that there isn't a spiritual level that can reach so high que nos aparte de nuestra humanidad, that it can separate us from our human side, de que todavía va a haber lágrimas que derramar, that there's still going to be tears that we're going to cry, de que todavía va a haber temores que enfrentar, and there's still going to be fears that we have to face, de que todavía va a haber momentos en los cuales no vamos a saber qué hacer. and there's going to be situations in which we're not going to know what to do. Pero gracias a Dios por servir a un Dios But thank God that we serve a que God siempre sabe lo que tiene que hacer. that always knows what He has to do. Gracias a Dios por servir a un Dios And thank God that we serve a God que va a tener la fortaleza necesaria para nosotros that's going to have the strength needed for us en esos momentos de quebranto y de dolor. in those moments of brokenness and hurt. Ahora, nuestro hermano Pablo And now, Brother Paul, hizo grandes cosas, he did very, very great things, pero llegó un punto, but he also reached the como lo point, describe esta escritura que vamos a leer, just as the scripture describes it, donde la fuerza le faltó. where his strength was leaving him. Y dice la palabra de Dios, porque hermanos, 8, versículo Verse 8, 8, porque hermanos, 1:8,
No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, That we were pressed out of measure, más allá de nuestras fuerzas. above strength. Y él describe esta tribulación And he describes this trial como algo que lo abrumó. as something that pressed him. Y esta palabra abrumar And this word press es quitar el vigor y quitar la energía. is to remove that energy and that vigorness. Es como si hubiera una máquina It's as if there was a machine que te absorbe, that absorbs you, que es conectada a tu fortaleza, a tu ánimo, and that's connected to your strength and to your courage, y empieza a succionar and it starts to suck everything out of you, and continue to suck everything out of y you, jala, and it pulls, y jala. and it pulls, Y hay una vida con la cual tú tienes que seguir, and there's a life that you have to continue living for, y hay una misión que tienes que terminar, there's a mission that you have to complete, y tienes que ser padre, and so you have to be a father, y you tienes que ser have madre, to be a mother, y tienes que continuar con tu vida. and you have to continue with your life. Pero esta tribulación But this trial, se conecta a ti it connects to y you empieza a chuparte, in such a way that it starts to suck from you, y jala, y jala, and y it jala. pulls and it pulls and it pulls, De tal manera que el hermano dijo, in such a way that the brother said, esto fue tan fuerte this was so difficult que aún quiso absorberme la propia vida. that I even wanted to absorb my own life, Perdimos la esperanza. and we lost hope. Después de tanto azote, After so many beatings, yo no pensé que me podía levantar otra I vez. didn't think that I was going to be able to get up again. Después de estar en ese calabozo, After being in that pit, en esa cárcel in that prison fría y that oscura, was cold and dark, después de haber sido maltratado, after being mistreated, yo no pensé que podía salir de ahí. I didn't think that I was going to be able to get out from there. Oh, pero le doy tantas gracias a mi Dios, But I give so much thanks to God que todo esto sirvió that all of this works para dos cosas. for two things. Que yo no voy a llegar hasta la meta final confiando en mi fuerza. That I'm not going to be able to make it to the end trusting in my own strength. Esto de llegar a la meta final This about reaching the end. depende de la fortaleza que viene de nuestro It Señor. depends on the strength that it comes from God. No está mal sentirme así, It is not wrong for me to feel this way, pero gloria a Dios que hay un Dios but glory to God that there is a God que no me permite quedarme así. that does not allow me to stay that way. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ustedes recuerdan, lean el libro de los Hechos. You remember as we were reading in the book of Acts, Tuvimos sentencia de muerte. we had a sentence of death. Verse 9. ¿Por qué Dios permitió esto? Why did God allow this? ¿Por qué que Dios no lo amaba a Pablo? Didn't God love Brother Paul? ¿Que Dios no me ama a mí? Doesn't God love me? ¿Que Dios es un caprichoso? Is God Una persona que is God stubborn? no necesariamente es esa palabra, pero Dios no dice simplemente But God does not simply say, voy a hacer las cosas porque hoy tengo ganas de hacerlas. well, I'm going to do things today because I feel like doing it that way. Y si en las ganas de hacer esto, And if that will to do things, mis hijos se ven dañados, my kids seem damaged or hurt by it, no importa. well, it doesn't matter. No, Dios es un Dios que nos ama, iglesia de No, Dios. God is the God that loves us, Church of God. Y nos ama tanto, And He hermano, loves us so much, que Él dio a su Hijo, that He gave His Son hermanos, en beneficio de nuestra alma. in benefit of our own soul. Dios nos ama. God loves us. Estimados hermanos, esto debe de sacarle un amén a usted. It should bring an amen out of you. Hermanos, a lo mejor está pensando usted, pues yo quisiera que me amara ella o que me amara él. Perhaps you may think, well, he should love me or she should love me. Cuando me ame digo amén. And when they start to love me, then I'll say Oh, amen. no hay otro más grande que el amor de Dios. No one else greater than the love of God.
14, no one gave him a flower. Y estás todo triste aquí en esta hora. So now you're here in this hour very sad because Muy triste. very sad. Como si Dios tuviera la culpa As if it was God's fault de que la gente no te ame. that people don't love you. Dios te ama, hermano. God loves you. Dios te ama. God loves you. Eso debe de ser suficiente So that should be enough para en esta hora estar feliz. for this hour to be happy. Bueno, no es que Dios no amara a Pablo, Well, it's not that God didn't love Paul, pero el amor, hermanos, but the love, verdadero, that true love, hace por nosotros does for us lo que nosotros realmente necesitamos. what we truly need. Y si a veces necesitamos pasar por adversidades And if sometimes we need to go through adversities para sacar un beneficio de la adversidad, to bring out a benefit from that adversity, lo vamos a pasar, hermanos. then we're going to go through it. Y dice el hermano Pablo, And Brother Paul says, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de verse 9, muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual, verse 10, mira hermano, look brother, ponga atención, pay attention. el cual, The one who delivered, cuando, dice el hermano, cuando yo pensaba the brother says, when I was thinking que no había esperanza para mí para seguir adelante, that there wasn't any hope for me to continue forward, y que esta máquina de succionar que se llama aflicción and this machine that could be considered affliction was sucking the life out of me, estaba chupándome a mí, it was consuming all of me, y yo pensé que yo no iba a poder más. and I was thinking that I wasn't going to be able to anymore. Dice aquí, The Word of God says, el cual nos libró. the one who delivered us. Cuando yo ya había perdido todo el ánimo, When I had already lost all courage, cuando yo había perdido toda, hermanos, esperanza, and when I had lost all hope, llegó el Todopoderoso, the Almighty King, el grande, the all-powerful, el altísimo, and el the excelso, highest, the excelsius one, el único, and the only one, al que amamos y the servimos. one that we love and that we serve. Entonces, él me dijo, Then he told me, Pablo, Paul, yo de esta te saco. I'm going to get you out of this. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo entiendo todo lo que has llorado I understand everything that you have cried, y eres humano and you're human, y vas viendo y cada vez pierdes más la esperanza. and each day that goes by you're losing hope. Pero yo de esta te saco, But I'm Pablo, going to get you out of this, Paul, y vas a salir de aquí and you're going to get out from y here, vas a continuar and you're going to y continue, vas a seguir predicando el Evangelio, you're going to continue preaching the Word of God, porque yo estoy contigo. because I am with you. Y cuando él sintió esta respuesta de Dios, And when he hermano, felt this answer from oh, él God, dijo, todo lo puedo en Cristo, he said, I que can me do everything. fortalece. Todo lo puedo, I can do todo everything. lo puedo. I can do everything. Cuando yo pensaba, hermano, When I was thinking, saying, dice él que no podía más, he says that I cannot go forward anymore. él llegó He came, y me libró, and he lived, and he freed me. me libró. He freed me. Cuando la persona de Pablo When Paul's human side, his personality, estaba quebrantada, was broken, Pablo el hombre, hermano, Pablo el ser humano, Paul, the human being, el que llora, el que sufre, the one that cries and the one that suffers, no era un superhombre, he hermano. was not a Superman. Elías no era un superhombre tampoco. Elijah was not a Superman as well. Y lo leíamos en Santiago. And we were reading it in James. Eran hombres que pasaron lo mismo que nosotros pudiéramos pasar. There were men that could go through things that we also we go through. Que en un momento la esperanza, hermanos, se fue. That in a moment hope was leaving. Porque esta máquina de chupar, hermano, Because this machine that absorbs que quiere sacar todo de ti and that wants to take everything out from y you. probablemente saque todas tus fuerzas, And perhaps it may take all of your strength. pero nunca podrá sacar las fuerzas de Dios, But hermano. it can never take out God's strength. Porque no hay aflicción Because there isn't any más affliction poderosa, that is greater estimados hermanos, que el poder de Dios. than the power of God. Gloria a Dios. Glory to God.
vas a llegar hasta la meta. that you're going to reach the end. Y al final de cada batalla, And at the end of each battle, al final de cada momento adverso, and at the end of each adverse moment, al final de cada situación, and at the end of each situation, oh Pablo, tú no vas a estar confundido en a quién debes de adorar. Paul, you're not going to be confused on who you should trust and admire. Tu mente no va a estar confundida, Your mind is not going to be confused porque tú te vas a acordar because you're going to remember que si fuera por tus fuerzas, that it's from your own strength. tú no hubieras llegado a ninguna parte. You would not have gone anywhere. Pero el hermano dijo, But the brother said, cuando yo soy débil, when I am weak, cuando la persona de Pablo es débil, when the human side of Paul is weak, cuando la naturaleza humana de Pablo ya no puede más, when the human nature of Paul can't go on anymore, entonces soy fuerte. then that is when I'm strong. ¿Cómo puede ser eso? How can that be? Estimados hermanos, en un total rendimiento a Dios. It's only in a complete surrender to God. No pierdas la esperanza, hermano. Don't lose your hope, saints. No pierdas, hermanos, el ánimo de seguir adelante. Don't lose the courage to continue forward. Hay un Dios que tiene todo lo que tú necesitas para reponerte de lo que estás pasando. There is a God that has everything for you so that you can recover from everything that you're Y going through. seguir adelante, And gloria to a Dios. continue forward, thank God. Segunda de Corintios 4. 2 Corinthians 4. Bendito sea el nombre de Cristo. Glory to God be His name. 4:16. 2 Corinthians 4:16. ¿Lo tiene? You have it? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice aquí, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 16. Verse 16. For which cause we faint not, but thou our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Es imposible, hermanos, evitar el desgaste externo. It is impossible, dear saints, to Evitar que avoid that our outer man be es run down. imposible. It is impossible. Pero, estimados hermanos, hay un hombre interno But dear saints, there's an internal man que necesitamos asegurar that we need to make sure que en esta hora that in this hour, tiene la fortaleza para dar un paso más. he has the strength to give another step forward. Si usted no tiene la fortaleza en esta hora, If you don't have the strength in this hour, yo le aconsejo sinceramente que venga a buscarla de parte de then Dios. I advise you sincerely to come search for it from God. Porque Él da esfuerzo al cansado. Because He gives strength to the tired one. Aquel que está cansado, dice Isaías, The book of Isaiah Él le says da esfuerzo. that He gives strength to those who are tired. Y multiplica And He multiplies las fuerzas the strength al que no tiene ninguna. to the one who has none. Y esto, estimados hermanos, And this, dear saints, no pudiéramos hacerlo en las matemáticas que nosotros conocemos. we cannot do any calculations with the math that we know here on earth, Porque si usted multiplica 0 fuerzas because if you multiply 0 strength por 1000 fuerzas, times 1,000 strength, usted va a seguir teniendo 0 fuerzas. you're going to continue having 0 strength. Porque lo que usted multiplique, ¿por qué? Por 0, Because what you multiply by 0 va a ser 0. is still going to be 0. Pero cuando Dios interviene, hermano, But when God interferes, Él cambia todas las leyes. He changes all the laws. Él las cambia. He changes them. Él tiene el poder para cambiar eso. He has the power to change this. Él tiene el poder para sobre la fuerza, hermanos, de gravedad. He has the power over the force of gravity. Él tiene la fuerza y el poder sobre los planetas And también. He also has the power over all the planets as well. Él tiene poder sobre la tierra, sobre el sol. He has power over the earth and the sun. ¿Cómo puede tener poder sobre ello? How can He have power over it? Porque Él los creó, hermanos. Well, because He created them, saints. Y Él puede cambiarlo, hermanos, en el momento que Él quiera. And He can change it in the moment that He Y Él wants puede to. hacer que el mar, hermanos, se abra en dos y se hagan 2 paredes. And He's able for the ocean to open in half Si and hay have un 2 walls to be propósito, formed. Él lo puede If hacer. there's the purpose, He can do it. Estimados hermanos, Dear saints, Él puede hacer que una
que una hacha flote en el agua, estimados hermanos. He can allow for an axe to float in the ocean, En el agua. in water. Él puede hacerlo He can do it porque Él tiene el poder. because he has the power. La lógica es que se tendría que hundir. Logically, it would seem that the axe would fall into the water. Pero Dios dijo, drown. yo la voy a hacer flotar. But God said, I'm going to make it float. Y la lógica a veces es And sometimes common sense is that que nosotros tuviéramos el derecho de quedarnos en casa. we have the will to stay home. No por inconstantes ni flojos, Not for hermano. being inconsistent or being lazy. No por desleales ni desobedientes a Dios. Or not for being unloyal or disobedient towards God. Sino porque realmente estamos pasando una situación donde parece difícil levantarse. But because we're going through a situation where it seems difficult to get up. Y la lógica es no poder más. And so the common sense would be that we can't no more. Pero si Dios interviene, But if God intervenes, no hay lógica, hermanos, que se pueda meter entre sus there planes. is no common sense that can interfere into your plans. Gloria a Dios por Glory to God ello. for the truth. Damos gracias a Dios. We thank God for it. Dios, hermanos, ha intervenido en nuestras vidas. God has intervened in our lives. Y dice la palabra de Dios que el que tiene cero fuerzas, And the Word of God says that those who have zero strength, Dios puede hacer una multiplicación. God can make a multiplication. No sé cómo le hace. I don't know how He does Y it. de donde no hay nada, From that He's able to do that from nothing. Él puede sacar algo. He's able to bring out something. Donde no hay suficientes panes y peces, Where there isn't enough bread and fish, Él puede hacer una multiplicación He's able to do a multiplication. y reproduce, hermano. And He reproduces. Porque Él es Dios y puede hacerlo. Because He is God and He can do it. Estimados hermanos, Dear saints, ustedes recuerdan, hermanos, tantos milagros que Dios ha hecho en las palabras de Dios. do you remember the many miracles God has done in the Word of God? Hombres que no habían obtenido respuesta, que estaban condenados a ser ciegos toda su vida. Men that had not received the response, that they had been blind all their life. Estimados hermanos, Dios vino y los hizo ver. God came and He made them see. Mujeres, estimados hermanos, teniendo hijos más de 90 años. Women, dear saints, that were able to have children past the age of 90. ¿Por qué Dios puede hacer esto, hermanos? Why is it that God can do this? Porque si Dios lo dijo, Él lo puede hacer. Because Gloria a He Dios. said He can, He's going to do it. No, porque hasta cierta edad tú puedes y esto no es posible. Oh, si Dios quiere es posible. Well, no, because at a certain age, you Si can't Dios do this. quiere, es God posible. said it's possible. It is possible. Si Dios quiere hacerlo, Él lo va a If hacer. God wants to do it, He's going to do it. Estimados hermanos, porque Él tiene el poder para hacerlo. Dear saints, Gloria a because He Dios. has the power to do it. Entonces el que en un momento está sin fuerzas, So, to that person that at one point they are without strength, Dios multiplica God can multiply. y después dice que empieza a volar como las águilas. And then later, it says that they can start flying like an eagle, Cuando antes no se podía levantar. when before they couldn't even get up. Ahorita ya está, hermanos, volando And now they are flying sobre la situación, above that situation, sobre las and adversidades, above that adversity, sobre todas las cosas que antes lo habían chupado, hermano. and above all those things that before they used to absorb them. Ahora está volando como las águilas, Now he is flying like an eagle, porque el Todopoderoso because the Almighty vino a su vida came to his life y escuchó su clamor and listened to their prayers y escuchó sus ruegos and listened to their y escuchó sus complaints lágrimas. and heard their tears. Oh, y esa oración lo convenció al And Señor. that prayer convinced God. Esta no es una oración de 5 o 10 minutos. And this is not just a prayer of 5 or 10 minutes, Esta es una oración donde tú te quebrantas, but this is a prayer where you're Donde truly tú broken ruegas. and you're truly begging, donde no tienes preocupación de quién te está viendo o quién no. and where you don't have a worry of who's looking at you. A ti no te importa lo que está pasando a tu alrededor. And it doesn't matter to you what's going Tu around you. visión es hacer que la mano de Dios se mueva, Your vision is for God's hand to be moved, porque no hay otra mano que te pueda ayudar, because there isn't any other hand that can help you. porque no hay un doctor en la tierra que te pueda ayudar. And because there's no other doctor in this land that can help you. Entonces necesitas hacer que la mano de Dios se mueva. So you need for God's hand to be moved. Y cuando Dios se mueve, hermano, And when God is moved, oh, glory to God. Glory to God. gloria a Dios, Glory to God. gloria al Señor. Glory to God.
to touch you. Te voy, I'm going to touch you. te voy. I'm going to Gloria a touch you. Dios por eso, amén. Yo voy a tocar tu situación. I'm going to touch your ¿Y situation. qué podemos hacer después, hermano? And then what can we do, saints? Oh, solo glorificar a Dios. All we can do is just glorify God. Como con esta carta que leía. Just as this letter that we Solo read. glorificar a Dios. Just to glorify God. Gloria a Dios, We hermano. just glorify God, saints. Somos humanos We are human, y pasamos situaciones and we go through situations que van a golpear nuestra humanidad. that are going to hurt our human side, Nos van a golpear y duro. and they're going to hurt us really strong. Y basado en esa humanidad And based on that humanity, o apoyado en esa humanidad, or supporting ourselves in that humanity, no pudiéramos continuar. we cannot continue forward. El hermano dijo, The brother said, yo perdí la esperanza de vivir. I lost the hope in living. Yo perdí la esperanza. I lost the hope. Yo no pensé que me fuera a levantar. I didn't think that I was going to be able to get up. Y aprendí And then I learned que yo no podía confiar en mis propias fuerzas. that I cannot trust in my own strength. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Hechos 14. Acts 14. ¿Cómo vencemos la angustia? ¿Cómo vencemos nuestras emociones? How do we overcome worry and our emotions? No confiando en nuestras propias fuerzas, Not trusting in our own strength, confiando en la fortaleza de Dios. but trusting in God's strength. Oh, gracias a Dios. And thank God. Dice la palabra del Señor The Word of God says en el libro de Hechos 14. in Acts chapter 14, Y vamos a leer en el versículo 19. we're going to read verse 19. ¿Lo tienen? Do you have it? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces no estamos hablando de algo sencillo. So we're not talking here about something simple. Usted está leyendo ahora la razón, hermanos, por las cuales muchas veces el hermano Pablo pensó, de esta yo no me repongo. So we are reading here about situations that Brother Paul went through that he thought that he wasn't going to be able to get up again from. De esta va a ser duro levantar. That this one's going to be difficult to get up from. ¿Cómo me levanto después de haber sido apedreado How do I get up from here now after being stoned y dejado inconsciente? and left unconscious? Ahí hubo sangre, hermanos. There was blood there, brother. Ahí hubo, hermanos, costillas quebradas. There was perhaps broken ribs there. Ahí hubo, hermanos, huesos al descubierto. And there was perhaps bones that were visible. Ahí hubo, estimados hermanos, terribles fracturas. And there was terrible fractures. Y estimados hermanos, nunca se ha arrastrado usted y ha visto cómo la piel se le cae cuando se arrastra por ahí. Dear saints, have you ever been dragged and seen how your skin forms after you've been dragged? Pues el hermano Pablo, después de haberle hecho todo esto, Well, after Brother Paul, this had occurred to him. lo agarraron y lo empezaron a arrastrar, They grabbed him and they started dragging him, como diciendo, tú no mereces estar en nuestra ciudad. as if saying, you don't deserve to be in our city. Y lo dejaron allá, hermanos, como muerto. So they left him as if he was dead. Y él dijo, y él pensó, And he said and he thought, ¿por qué lo dijo, hermano? because ¿Qué he lo said it, pensó? that he thought it, ¿Cómo me voy a levantar de esto? how am I going to get up from this? Estimados hermanos, oh Dios, si todo lo que quiero hacerles bien a esta gente, He said, God, the only thing I want to do is good to them. quiero ayudarlos a salir de su I idolatría, want them to get out of their idolatry, quiero que no vayan al infierno, and I want for them to not go to hell, quiero que no se pierdan, and I want for them to not be lost. quiero hacer un bien por ellos. I want to do a good for them. Pero oh Dios, como todo lo que me han hecho. But God, the only thing that they have done to me, Y él dijo, oh Dios, ¿cómo me voy a levantar de aquí? and he said, oh God, how am I going to get up from here now?
get up now? ¿Cómo se puede levantar alguien de eso? How can someone get up from a situation like this? ¿Cómo se puede levantar alguien que se mueve y tiene una costilla quebrada? How can someone get up from a situation like that when they have a broken rib? ¿Cómo se puede levantar a alguien, hermanos, verse todo ensangrentado? How can someone get up when they see themselves bleeding a lot? Dice el versículo 20. And verse 20 says, Pero rodeándole los discípulos, as the disciples stood around, oh, se levantó, hermano. he rose up, dear saints. Gloria a Dios. Se levantó y entró en la ciudad. He rose up and came into the city. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. And the next day he departed with Barnabas to Derbe. Estimados hermanos, Dear saints, Dios se manifestó a través, hermanos, de la iglesia en la vida de nuestro hermano Pablo. God manifested himself through the life of Brother Paul. Estimados hermanos, estaba el hermano ahí postrado, inconsciente. Dear saints, Brother Paul was there laying unconscious. Y estimados, yo no creo que solamente lo rodearon y estuvieron, no sé, planeando, hermanos, su funeral. And I don't believe that they were standing around him just thinking that they were going to do his funeral. Seguramente que empezaron a clamar a Dios, hermanos. But surely they started praying to God. Oh, y la mano de Dios, hermano, del cielo, And then the hand of God came from the heavens bajó hasta la humanidad, hermanos, de Pablo. and came down to Brother Paul's human side, Y de donde no había fuerzas para and where levantarse, there wasn't any more strength to get up, donde no había quizás el ánimo. and where there perhaps wasn't any more courage. or strength. Hermanos, la mano de Dios lo tocó God's hand was able to touch y him. él se puso de pie, And hermano. then he stood up, saints, Y él dijo estas palabras. and he said these words. Es necesario It is necessary que a través de muchas that tribulaciones throughout many trials entremos en el reino de Dios. that we enter into the kingdom of heaven. Algo pasó, hermanos, ahí. Something occurred there, saints, Y Dios vino a su inconsciencia and God came to his unconsciousness y le dijo, Pablo, and told him, Paul, yo de esta te saco. I'm going to get you out of this situation. Gloria a Dios, Glory to God, hermano. saints. Glory to God. Amen. Pablo, yo de esta te levanto. Paul, from this situation, I'm getting you up. Oh, pero ¿cómo? But how, God? I'm hurting. ¿Cómo? How? ¿Cómo? How? Así, Like this. puso su mano. He put his hand, Y de donde no había fuerza, hermano, and where there was no more strength, de donde no había fortaleza, and where there was no more strength, Dios hizo la multiplicación, hermano. God did the multiplication. Que, estimados hermanos, That, dear saints, no podemos entender con nuestra mente. we cannot understand with our human mind. Porque un hombre, Because a man, después de haber sido tan lastimado, after being hurt so much, necesita un buen tiempo de recuperación. he needs a good time to recover. Necesita un tiempo, estimados hermanos, He needs a time, dear saints, para cicatrizar, to be able to heal and have scars para sentirse mejor. and to feel better. Pero este hombre, hermanos, al día siguiente ya estaba continuando con su misión. But, dear saints, this man was already continuing the next day with his ¿Cómo mission. se puede lograr eso, hermanos? So how is this able to be accomplished? Solo con la fortaleza de Dios. Only with God's strength. Y cuando él dijo, And when he said, yo perdí la esperanza I lost the hope de salvarme, of being saved de librarme and to free myself de esa situación, from this situation, entonces then la mano de Dios God's hand se movió moved y yo me pude levantar. and I was able to get up. Y en el versículo 22 And in verse 22, dice que él empezó a confirmar los ánimos it says that he started confirming the souls de los discípulos. of the disciples. Hermanos, no se desalienten, Dear saints, do not be discouraged. no se desanimen. Do not be discouraged. Podemos continuar. We can continue forward. Estas cosas las
tenemos que pasar, These things we have to go through them. pero no estamos solos, But we are not alone. no estamos desamparados. We are not astray. Hay un Dios que está con nosotros y nos da la There's victoria. God who is with us and gives us the victory. Todavía tenemos que continuar y seguir We adelante. still have to continue forward. Amen. Glory to God. Gloria a Dios. Tremendo ejemplo de creyente, It's a big example of believer. pero grande es el Dios al que él servía. But great was the God that he served. Dios, hermanos, God, dear saints, tiene el poder has the strength para venir a nuestra humanidad, to come to our humanity, a esa parte, hermanos, to that part, dear saints, que ha sido absorbida that has been observed por las adversidades by adversity, y trabajar en esa área and work in that area, y darnos la fortaleza and gives us the strength que nosotros necesitamos that we need para ponernos de pie to be able to stand y para continuar con lo que tenemos que hacer en el reino de Dios. be able to do what we need to do in the kingdom of God. No siempre nos vamos a sentir We're not always going to feel de la mejor manera, in our best manners, or we're not always going to feel good, pero no servimos a Dios but we don't serve God basados, hermanos, en nuestra humanidad, based on our humanity en nuestro ánimo. or in our good humor. No, el ánimo, estimados hermanos, el entusiasmo para hacer las cosas. Dear saints, we don't depend our enthusiasm on doing things, Porque a veces nos vamos a sentir acá arriba because sometimes we're going to feel like we're up here y cuando estemos acá abajo and we're down here. no vamos a parar de congregarnos, hermanos. We're not going to stop congregating. No vamos a parar, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. We're not going to stop doing the will of God Porque necesitamos un break para un descanso de la obediencia. just because we need a break from obedience. No, no hay descansos para la obediencia. No, there is no break for obedience. Usted puede estar acá abajo, You can be down here, pero acá abajo la mano de Dios puede llegar but down here God's hand can y come darte la gracia and give you that grace que no vamos a entender that we're not going to understand, y nos vamos a levantar and we're going to get up, y vamos a continuar. and we're going to continue forward. Gloria a Dios. Glory to God. Primera de Timoteo 1 Timothy 1. Dios nos va a enseñar, hermanos, tarde que temprano, God is going to show us later than sooner que con nuestras fuerzas o que nuestras fuerzas no son suficientes para servirle. that our strength are not enough to serve Him, Que nuestras fuerzas no son suficientes para vencer el pecado. and that our strength is not enough to overcome sin. Si fueran suficientes, no hubiéramos venido a sus pies, hermanos. Because if they were enough, then we wouldn't need to come to His feet. Pero venimos a sus pies But we came to His feet porque no fue suficiente, hermanos, los recursos que nosotros utilizamos anteriormente because the resources that we used before weren't enough para vencer el pecado. to overcome sin. No fueron suficientes. They weren't enough. No fue suficiente It wasn't enough, la buena voluntad that good will o la fuerte voluntad. or that strong will O todos, estimados hermanos, las porras or all of those cheers que recibimos de la gente. that we received from the people. Tú sí puedes, tú sí puedes. You can do it. You can do it. Y estimados hermanos, nos armamos de valor And dear saints, so we gather up some courage y les creímos a esas personas. and we believe those people, Pero nos dimos cuenta, hermanos, but then we realize que estimados hermanos, se necesita más que fuerza de voluntad para vencer el pecado. dear saints, that you need more than just a strong will to overcome sin. Se necesita el poder de You Dios. need the power of God, Y lo entendimos. and then we understood it. Y hoy vencemos el mal And so now we a overcome través de su evil poder. through His power. Y por si se nos quiere olvidar, And well, in case we want to forget, Dios viene y nos permite situaciones God comes and allows situations donde, hermanos, nuestra confianza propia quede expuesta. where dear saints, our own trust remains exposed. Quede expuesta. It remains exposed. Y seamos recordados And then we're reminded que somos, hermanos,
insuficientes that we are insufficient para triunfar to triumph si no es por el poder de if Dios. it's not by God's power. Ahora, si usted cree que es diferente, So now if you believe that it is different, usted puede seguir por ahí, well, you can continue down that pero un path. día va a chocar con una pared But one day you're going to crash into a wall, y va a recordar este momento. and you're going to remember this moment. Y no tiene, hermano, por creerse superhombre, And you don't have to believe that you're a super man, o no tiene por usted creerse superhombre que pasar un momento vergonzoso. or you don't have to believe that you're a superman and go through a very embarrassing moment. Así es. That's how it is. Porque usted puede aprender a confiar en Dios desde hoy Because you can learn to trust in God from now, y su vida va a ser distinta. and your life is going to be different. Oh, gloria a Dios. Glory to God. 1:12 de Primera de Tesalonicenses. ¿No? 1 Timothy Perdón. Primera de Timoteo. chapter 1, Primera de Timoteo 1:12. verse 12. Gracias, hermano. Dice, doy gracias al que me fortaleció. I thank Christ who has enabled me. ¿Se da cuenta que el hermano Pablo no estaba confundido Do you realize that Brother Paul was not confused a quién necesitaba adorar y glorificar? to whom he needed to praise and worship? ¿A quién adoro? Who do I praise? ¿A los discípulos que me rodearon? The disciples who surrounded me? No, a ellos les agradezco. No, I thank them. Les agradezco por sus I oraciones. thank them for their prayers, Les agradezco por su fortaleza. and I thank them for their strength. Pero el que voy a glorificar But the one that I'm going to glorify es al que me fortaleció. is the one that gave me strength. Y tiene un nombre y usted lo conoce, And hermano. he has a name and you know its name. A Cristo Jesús nuestro Señor. To Jesus Christ our Lord, Porque me tuvo por fiel, for he counted me faithful, poniéndome en el ministerio, putting me into the ministry, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. who has before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Él fue fortalecido. He was strengthened. En 2 de Timoteo 4, 2 Timothy 4, versículo 9 también, verse 9. el hermano se expresa de esta forma. Brother Paul expresses himself in this manner. Procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo. Do thy diligence to come shortly unto me, he tells Timothy, Porque Demas me ha desamparado, for Demas hath forsaken me. Verse 10. amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Having loved this present world and is departed unto Thessalonica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Crescens to Galatia, Titus unto the Dalmatia. Solo Lucas está conmigo, Only Luke is with me. Verse 11. pero no es suficiente. But it's not enough. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. A Tíquico lo envié a Éfeso. And verse 12. Antiochus I have sent to Ephesus. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Verse 13. The cloak that I left at Troas with Carpus when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the garments. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, Verse 16. ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, Verse 17. pero el Señor, But the Lord, pero el Señor but the Lord estuvo a mi lado stood with me y at my me side dio fuerzas and strengthened me, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará verse 18, de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos.
En estas escrituras In these scriptures, se muestra un momento de Pablo, hermanos, donde expone cómo él se sentía humanamente. a moment is shown where Brother Paul is feeling human in his humanity, Necesitando el apoyo, needing that support or help, viéndose en momentos, hermanos, donde tuvo que lidiar con leones, dice él, he saw himself in moments that he had to deal with lions, y no era un gladiador, and he wasn't a gladiator, pero había, estimados hermanos, fuerzas, but just means there was strength, había fuerzas, there was strength hermanos, provenientes del mal, that was being provoked by evil, que eran como un león that they were as lions, a través de personas, hermanos, and this was occurring through people que querían devorarlo a él. that wanted to devour him. Pero él dijo, But he said, el Señor the Lord ha estado a mi lado. has been by my side, Y cuando yo he sido débil, and when I have been weak, por su fuerza, by his strength, he sido fuerte. I have been strengthened, Y me he podido levantar. and I have been able to get up. Ustedes recuerdan cuando fue azotados también, cuando fue, estimados, tuvo esos naufragios Do you remember also when he was beaten, he had those difficult moments en el mar, out of the ocean, perdiendo la esperanza de salvarse. losing hope that he was going to be able to be saved. Pero Dios habló con él But God spoke with him y le dijo, and told him, Pablo, Paul, yo de esta, I'm going to get you out of this. yo de esta te saco. I'm going to get you out of this. De toda esta tormenta, From this whole storm, yo también te saco. I'm also going to get you out. Y te voy a poner en tierra firme, And I'm going to put you on solid ground porque tengo el poder para hacerlo. because I have the power to do so. ¿Cuál es el aliento para nosotros en esta mañana?